odofo enanimre wuni abema Kofi Isaiah medie enigye ema wakwaba eba mafidie yi so ewo nanimre o video kakra minimu bedi enkomo yi so baby awo bia no menime Raba Faustina Isaiah said de bia mekano no oba papa wode mpai bota machi de Christ asundue ema mu nyina yetiefo mpempem amowo miamia nyina Christ asundue nkamo yeda obo ade nyankopon a ode ne bambo ne dum aboye ho ban na ye nyina yeda so tiase ewo sa COVID-19 ya ye namu ne boni bia nka ye na Awurade bambo no aboye nyina ye ho ban Awurade enka ho wo baabi bia wo enanimre ansa na mehye medwumadie ase no yede aseda ma ye nyankopon woni ye diniye adina wanwasem so wodofo baabi a wo bia da wo nyankopon ase wate Awurade na aka ye ho akuni bia tutu ahwe na se wo de me ne wo si yeda so ti ase a enye ye papa ye bi adom no wona mogruhu so adom ye odumankoma yeda wase se nenso waka ye ho na techirema da abodwum a ye ne atiefuo nyina ye betie asem yi wo afidie yi so bedi kan na befa ade nyina adumu ewo Jesus Christ din mu ena ansa na mehye medwumadie na se no mede enchia ebema adofo bi mu ai se wo ebi anso so a fache me wate edi ka mede enchia ema mia minua ba papa bi Kradu Ajima Lawrence Junior one nikunu papa bi mede Christ asundue ni ni munchia echia mo papa mechire Adom Channel director woni woyere a woye minua ba maami Kradu Ajima Lawrence Junior Awurade nka mo ho ewo yitelu ho onfa ne bambos no nko enhwe mo so wate afemia minua okese ekona ekoba samemfra wako no samemfra wako bo ekona abusua wonu abusua nyina medenchie efra Awurade mu emam wate wonu abema Kofi Isaiah miamini ena de wahu me live ewo video baby awo bia no Awurade bambo enye kese wo so onkoso ama wakokoduro ahoɔden a ɛyɛ koɔ ahoɔden no Awurade ma ne nkyɛn so mfama wate na watimi apem akɔ wanim ɛwɔ adwuma ni mu wone koɔ na abusua nyinaa medenchie mu yɛ den ɛma mo papa na medenchia bio enso ma esuma sin hwehwɛmu minua opaninkasi a woda no na wodi dwumadie yanim esumase TV baby a wo bia wuni abema Kofi Isaiah medenchiama wate Awurade nka ho woma mo nso akokoduro saa na mo mfanye adwuma no minua Bentel Akan TV ai sunsumu hwehwemu baby a mura Awurade nka ho wate wonu wadwuma yefuo nyina woma mo yokoduro sunsum onfa mo nkosi awieye Ghana brothers ya mo wo ewiase afa na nyinara medenchiama obi biara Mami ngege woni wo group mechia mu nyina Onyame sumafo mamu pep donko mechia woni watiefuo nyina wate brothers mpimpim a mo wo wiase nyina mintimi mo obi adin television si ahodo amowo wiase nyina Ghana mi ahodo nyina Awurade enhyeda enhyiramo na wonya mo kese wate oma adwuma obi bia ye no entumpon nyamitumi bo ni din dia ma mo ni din baabi bi obi wo TV stations si ahodo nyinara bloggers si ahodo nyinara baabi bia obi bia wo no medinchiama mu nyina ene asambe na munua be ma Kofi Isaiah mewo asemu ya ahye makoma mu ache
na eyade a eha adwene pa na we de enu a mete afidie hu tia na mete se ekuo bi a wo mo ye nhwehwemu atumi akohwehwemu ahunu se ye beto aba ne yi MPC na sika hodo a se wo mutua edima delegates na madwene saade yi hu a che kosi se MPP fo ekoto wo mabana atwam ya encheye meti se yesi ebimu tuetue sika bicycle car eni adeade ama bimu anya ebimu de matwom afo ewurawura nkrofo fie ekwajeje meti ye ni meyem hyeme na saade yi nso enye na esie esia che ye kotoa ba ne bimu afa kwati kwan so atuetue sika ama delegates se ye nkonkoto aba ma ye enye sika ketuo minia enade ya mitie constituency be mienu pe no hwe delegates ye wom so wom ye 1000 kura sika ye bodine ne ye sika emu odu na mti wana medwene ho se na delegates minti wom nkoa na hia se ye tue sika ma wom ana na mutue sika we nyina ma wom wie no wom yimu a hwan mo nso na beto aba ayimu ama motumi abadidi mu mpani nie no hwan mo ana beto aba ama mo no abadi mu mpani nie no constituency mienu po sika ya se no asem ya meken enye MPP enye MPP nkoa NDC o MPP o party bia emu mpanimfo eka ho ana me de etu afidie yi so enti na ye nuamo bloggers machiachia mu nyina mu amwo wiase afana so menya blogger me yo sempakani na bloggers ya mu wiase na mo je ensem nyina atum no mutimu nua be ma Kofi Isaiah asem ya mumfa asem nya asem nya na mu nso mu ye na edi wo man Ghana nya obi bia wo beti asem yi TV station ya wasa wo de fa baby a wasa wo sande bi ko beboa ama asem yi atumi atumpon akona nimu bia no mesrawo bomodene se wo beye saade no ama me ani die kwan so bomodene se wo beye saade na ama me ipamwacha o kakra bomodene se wo beye saade no ama me se baby a wo bia wo beti wo nua be ma Kofi Isaiah ena mi video ya miye bomodin se obesandi akoma baby bia asemi ebetumi aduru na ato mpanimfo na yetumi atu ho anamo mesramo video no se bia eye short wa emane haw ya na yetintina ni bia no edin enti wo hwe we wi a mesrawo toaso na hwede ya toaso no wate empa ba wo mu hyadin hyenkete send me video yi bi ko ba bia ewo so obetumi asende akobia enam komo ya ye bedie na mi gusu kasa no na mi hwe constituency mienu sika MPC a wo mu be petumi adie ahwie agu fam asai sika empempem a Ghana hinifo na ye kwe hwa bra ye bra wa abatuo mu wo de ntira mesema wani mere no na asem yi enkoduru mpanimfo anim no hwa ye koto aba hwa bra wo bre party awuwo sori ahomachi ko gina wiaso na ye beyi MP amwa beboa mpachamu a na nipa kakra bia ehye ba bia yesi afre wo mu delegates wo nko akwaji sika mpempem ago ahye wo mu botom na samudi sika we ma wo mu wi a
yanya yaka no a yekodina awia so ebeto ayi mu no nso ede na mode maye ti delegates nkoa ne tumi ema munya power na ensantrafo ne bloggers yahodo TV stations yahodo amowo miam ya brochire ni Ghana mesramo munia be ma Kofi Isaiah monte menka enade ya mesramo monte menka na monfa no nsemu nso entoto mu afidie no so na yade a edi Ghana nya constituency mienu sika wo ma hwia gu fom na yanhwe constituency a ewo Ghana ahodo bebrebe yi nyina na yancheki baabi bia sika wo ma sel wo delegates ho adai ti delegates nkoa na wo se wo mu di wo mayi mu mfaso na yadi sika we nyina ma delegates no se wo mu nipa no timi benya akonya ne disu a ekwa ben wo befa so a wo benya ni sika delegates ya ne san kwa kase MP ni kura ba ye wonye sei ne duru ba bia wo mayi wo madene se wo betin atunu na mo ji sika mpempem ago no ehene fa ne sika no wo bekwa akoyi afire ye sika no amu no wode ne nsa bebo na wayi afiri mu di ode ma mo nko a hye mo ho ewo kokuwa mu no na nipa bebrebe nyina eka akire no na nadu ya sraw sasem wei mede tumpa ene mpanimfo nyina nim madawroma sesemo betumi ayisa sankrofo wei delegasi enhyehyɛ ya amanfo sehu sikabona ne afiri ho a munya ho bibi nentumi mfiri wo man ni mu sanya se ya beto aba ne yesi yekoyi delegasi a yekoyi delegasi fo meto aba se nipa yepe wo mu amu wo ma ba pre tumi no so wo mu ye nipa nan a yentwa sika bi ma wo mu yenim se eda kuru bi wo hodi a wasa na dwuma delegate no wasa na dwuma ene wode koto aba no wankɔ ba bia na yentwa sika bi nto se delegate bia wo be kwa koto aba no wo ma koto aba ma mu no sika sei ena wo mu nyina atwa to ho ade ma obi biara obeba beto aba ni bie enye emra enna ho na nkwayesi wo bi ko hyeto krom akotue sika buna ne ebi checkers na mbisa se cars no wonya ehine fa no wo bekọ akọji sika na free nana cheki we nyina wo nkrofo ekoto abahwe sika wo mase no wo mu bedi a ehine fa no wo mu kofa sika na free sika wo di ba mu wo mu so wo mu mfa nkoye adwuma wo constituency ni mu no enu an wo mu beti afiri mu yenyina yeto abani bio yebre me tamu ayeko nana adu ne mahama ko ye no a anye ye na ko koto no aduane kura na mintumi ni bi dabi mi koto kokko se mi di kokko ayatoto ehyemanum nso me wi a na minti se kokko kura ehyemanum ensu duru ba bi ahwe bra ya bre ebi fa munya yare ebi fa munya wowuo na delegates kakra bi hye ba bi eduru si ebeyi MP anu wo makohia nu wo magigi sika adine kwa na enipa nkaye nyina ati akire constituency ni mu nipa bebrebe wo bia ka akire na delegates kakra bi akohye tokuro mu agi sika buna ne adi ade pa na yekwe ahine fa na wiase yekwe ha yanhwe niyama bi yo yanhwe niyama bi ye pa enti na mesi miniamo bloggers ya mo wa me yahodo nyina ni TV stations yahodo a mesandi ayi bia na so obi be sandi bia ma no mo ma nya mo asem hia nia ba beto we mu nche dan hwehwe mu ye na edi yenya edi wo man ni nya adenti ni yesesi kabra na di ma nipa kakra bia ehye tokrom na ye ni aya kade ye de yenya bie ye nyina nso ni yeyi mu ma mo bedi wo man nanim wose sadie ni yetwam efrise skana wo mu sanu no yenya yesika na edi be ma wo mu se wo mu mfa ma ye adwuma no enu amu no wo mu betiti afiri NDC o MPP o
CPPO PPPO omu nyina penimfo ne yes ade no honorable sa watwe nkranta no eye nhwehwemu dia won krafo no nso fa bi wura mu wate no wo mu di Ghana nya hwe constituency mienu pe yesi sika wo ma se no delegacy ho adai ntiani ayede yaka na yeto aba ne de yede ye ne yede na delegacy nko akɔhye tokuro mu di sika bena ne panimfo mo mpekwa bi asade ne yedi besi ano mon shamira bi kura samse wasa na dwuma ti se mo betwa bo bi ato o ma yeto o mu so aba no mo betua sei ye pon a delegacy bia ye ma ne sei se 1000 Ghana cedis yo se yo ni ade ama no no wokɔ mane dia mi kura 1000 Ghana no minim se 10 million kura e doso bebre 5 million kura doso dakuru pe yam peska kakra bi ntwanto woni yamfa ma wo mu enti saade a yentwa saade enmu wa ye behunu sa wo koto aba na wo befa kwati kwa bi se wo kotua bribe ama delegates amia be yi wato aba ama wo no yehu a yentwe won san aba no krank yedi won firim me makasa menya blogger enti minim sa politics nsam ni ade no me nhye da nimu by dia mahu ene dia ne madwene ho ache ene na me sa te se yasen akoye nhwehwemu ahu constituency mienu pe sika wo ma sai no enye sika ketwa mesremo muma yanhwe niyema bi na niyema eya aginsamu wo Ghana ewe ya batuo mu tia sika pimpim bi anya ya fama twomanfo ne yede ni namfie tia 30 million ne ade tia ka tia flash screen sika nyina aka ho ya insurance nyina ne board den toto wode ka ho adai ana mudi wo my Ghana nya sika no mokofa afiri nyine mo benya ne ya ho na mo besenya yi sika na afiri na mo delegacy mo nko amkoche tokro mo giwe na duru ba bia maka se enipa no kura ye yi no constituency ni mu wonya adwuma na mo ankasoma fo kwati kwa bi so asia kwadi disika foforo yi na firi ho mo wira fisika wo tua de maamo mo nwene mo ma ho mo nwene nkiri ma ho na mo nko amagye ahye mo boto mo adi abronti media minimum dia mekana dia mekana se minua mo nsantwerefo bloggers any TV stations ya wodo kakra we ya na media metumi aka niamo mo be mo na mo betumi a kyerɛkyerɛ nsɛm yi mu enti media me draw mo adwena baso se niamo be ye no wo ho asa delegacy ne bra ye beto aba nipa sesi campimpimago wo mo epetumi ahine fa no wo mo wi a wo mo kofa sa sika na free nya ye sika ya aban ni sika odi be ma wo mu en wo mo koyi afiri mu no wo mo di akotuaka enu ntinam de tu mu animo miminya blogger mi yo sempakani Kofi Isaiah enti mesramo mini asam tintini bia aka ba bia meti obaka samete dem nanso awia bo me papa brochira awia enti se motima sem ya moma ne nyam asem hia na momfa bi emma obi biara e waso wote sa mesraw masem wedie bomodini so obeye ho adwuma wate so ye TV station na abeti minua a wo betie mesro ma ne nya wahi sandi bi ko ba bi bia wosa wo sandi ko ne nkoduru mpanimfo asum bia woso wo mu ye no mo a mo betumi aboa no mo asomu ade bia ka ho ne ahunu kwan a ye befa so amena ye yi mo a mo wo TV a mo betumi aka sanse mo yiye ama atumi aboa wo my Ghana ama wo my Ghana atumi atumpon no onabo me se se wo ye nhwehwemu no watwe nkranta na wo nkrofo no nso sabe ye fa so ekoto aba na delegacy no edi yenya enti ehon so twase kan ni bi dowo bi na ye ho ntoye ewurade nka ho ono mu na wontie mu wonmoa mu wo ba bibia mu wo na masam yi nso o ma nenya mu asum de na mumfa bi enwurawura ba bia na nya kese
Ekoba wonu wabusua me chia mo wate adofo ni nyina mo amebubo mo di ni nyina ma me ngege ene ne nkrofo ma me onyame somafo pebdonko ne nkrofo bloggers yahodo nyina esuma sise de me keka ye ne TV station a mentumi modi ni nyina Ewurade nhya moden wate omam kokoduru a mu betumi de adi dwumadie ni nyina nim akosi awieye mamu mohu Ewurade tamochi se odomberema onka mo ho no wono mu ewo ne doba Yesu Kristo din mu amen. Adofo ne atiefo Matiefo a mowo emia ahoduo nyina ene munua bema Kofi Isaiah ede enchia ifre Ewurade mu echia mu baabi a mo obia ba na fidie yi so mede nchia ifre Ewurade mu ma mu nyina menim Ewuraba Faustina Isaiah yeda obo ade Nyankopon ase se da ne da nyina woka ye ho no wo hwe ye so bo ye ho ban na boni bi emeto ye na eme ye ntomadan Ewurade na aye yesa utumfo yede waseda no aye yie nyina ma wo ebra wakoa ebehye ne dwumadie yasi mesro no abefa ade nyina adomum na asemi koduru matiefu asomu a anye won kesenene onyame tumfo obedi manimu wache na aye yie nyina ye wodi ameda wase atiefu yekoso ede aseda emamo menim Ewuraba Faustina Isaiah seda ne da nyina mo ya aso na mutie yensem misrew se mutie yensem a mo mane nya mo asomu ahiwate na saa na wose ye no dru baabi a ye kansem ni nyina adwensa kira nsem awaresem edru baabi a befa baabi foforo baabi a honhom no be kire ye no ne ye de asem na fa Some you sempa ye ya sempa kanfo yi de ye beka akoha ne aka akoha ne aka bi nso akoha ni nyina ye de onyame dum no ebe kire ye ame ye de akọ na nsem hu se awaresem migusu kire aware mu niyama kakra sade me ne me dofo ya ema ya aware tumi koso no na me de bi nso kire mi nuamo na aware bebre egu a wodwene ho a wonte ase ebi nam mfidie so ebi nam asori mpanimfu anim aware nso ya de yesu Nyankopon wani ntinene na nsen uya na me de aware mu sade ekoso wo ye ne yentem no na me de bi kirekire mi nuamo Ewurade nhye de nhura mo se wote a uma abumfu na da bia mutie yensam yi ewo asopa mu ede maye Ewurade nhura mo ena ede asem na munua be ma Kofi Isaiah ena me wo esan de mamo mafutuo ba ko pe ene medi ma atiefo mpimpim nyina se mesremo obia wutie mi na wote me ne minim dia wo ye adwuma bia wo tibia bia wo mu no baabi a wo bia no dia me ka kira wo ne se hwe wo kasa ye wa wariya mu nkomokura wo ne wo yiri die no duru baabi a ewasa wo hwe niyama ye baabi a wonamu bia nkoma a wudie no wasa wo hwe wonsam ka wo kan ye woni wadanfo ntem adwuma mu a wo nkoma a wo bedie se wasori ni bi mpo na woni ni di nkoma a hwe niyama ye na die kono ani enyan na airtime obi nim se menua Kristo ni na ni ma di nkomo asemu ba woni ni ntam kakra bia secret nkomo we dia niyama sei na atomi na me ka kire menua ade be kye da abontene makasa asemu we pen adwuma mu no obi ni na adwuma ye ni di nkomo obete no a record no na da abontene asema tu obi ko bisa no obete no a record no na da abontene
adamfoɔ ne adamfoɔ a wɔn ti sɛ nnua bɛka secret nsɛm nyinara a obiara gye ne yɔnko die wɔsɛm adamfo yi deɛ menim sɛ wɔnka ma asɛm ketewa bi mmra wɔn mu ntam nhwɛ na nneɛma atete apansam na yɛnkɔhwɛ awarefoɔ a sɛbi wɔn awareɛ na bɛrima ne wɔ ba wɔnyamea yi bɛrima mfempadeɛ baako de abɔ wɔ ba ne wɔn nyinaa yɛ nipadua baako na kasakasa kakra ba wɔn awareɛ mu a na awarefoɔ yɛtumi atoto ama ne wɔn ho akɔsi wɔn ntoma nsɛm ani sɛ pie abɔntene kokoa mu nsɛm no na da afidie so ama amansa nyinaa etie abranteɛ bi ne ababaawa bi akɔtwe mpena emu secret no wɔn nim sɛ ntumi mpie nneɛma yɛ sɛ kɔ basaa no ɛnɛ secret ni nyinaa da abɔntene obi afiri ne kun akyi akɔtwe mpena ɛnɛ secret ni nyinaa da abɔntene obi afiri ne yere akyi akɔtwe mpena ɛnɛ secret ni nyinaa da abɔntene nea woyɛ biara woni wo nua ntam no sɛ nipa hu mpa awurade deɛ wahu hwɛ wo nneɛma a woyɛ yie na wo nsɛm a megu abɔntene animonyam a wobɛbrɛ anya no ne sɛ yɛ ketewa bi na hwie gu nso ate sɛ nkyene wontumi nsesa adi afra wɔ fam ti mesrɛ mu anuanom ɛnɛ mu nua bɛrima Kofi Isaiah sɛ meka saa wakora no a momfa ne saa wate na wonkyene anhwie angu hwɛ wo nkɔmmɔdie ye to wano na reka yɛni frɛ sɛ aboa wɔwɔ na yɛ bɔkɔɔ sɛ aburuburo kura w'anum nsɛm na no ne w'ahoɔden wedia meka me secret akyerɛ no asɔfoɔ ne wɔn asɔfo nketewa mo secret nyinaa na apie abɔntene minim sɛ me sɔfo ketewa no wedia entumi mpie abɔntene da nipa ya manya meka ne ho me ho nsɛm akyerɛ no meka ne nua ho asɛm akyerɛ na mo wakɔ akɔdi wɔ bi nya ɛnna woni ne nya asɛm no wahu ni nyinaa da abɔntene hwɛ wano kasa yi na wani monyam kakra a wanya no ɛnhwie agu afutuo kakra we na medi ka de ama wo suro de wɔ bɛwɔ wɔte nipa fiefoɔ mpo ane natamfo sɛ Dilara sɛ Samson anwɛ na no wɔ ne ho na ɔbrane kɛse a wonyamea yi no abɔ na animonyam de ahoɔden sɛ yama no mpo tumi de ne to fam wɔ na no asɛm a wɔdaadaa no ma ne bie kaeɛ a hwɛ wano asɛm a wɔka yi na amfa wankɔwie bɔne hwɛ wo nkɔmmɔdie mu ye na amfa wankɔwie bɔne Awurade nhyira wo sɛ wadi kan atie die di kan masam a ekɔ bio kɔma ɔman Ghana nyinaa menti nneɛma bi ase ye nneɛma a ekɔ so wɔ ɔman ni mu no menti ase ye na mebisa sɛ entimra bia ni hɔ a yɛntumi nyamra foforo bi emfa ema mebata saa de we hu ana ɛne sɛ ɛnna wɔ bia sɔre a na wakɔtena wɔ bia fidie so no wanya platform no wakana no mu nsɛm nyinaa sɛdeɛ bɛyɛ a obenya nipa ame tie asɛm no wɔ radio no so TV no so na obia bɛtena so aka nsɛm a ɛya ehu a eni sɛ yɛte yakura no wanya no ho afadi yɛse yɛhohom mu nsɛm enti yɛde kɔ baabi a ɛnyɛ yie obi bɛtena so sɛ kintampo accident yɛsie no ɔmo na yɛ saadeɛ no na wɔmo tumi taataa mogya ankora sisi hɔ ɔbɛka ne saa trawa obi tumi bɛka sɛ ɔfa a school for mmaa sɛ ɔkɔle gɔmɔ ne adeade ɔfa wasa de etie biara no ebia wase bɛpro wu bɛwu
wɔka ma dodo a wɔde saa deɛ wɔadi wɔ mu de pɛ ne sika kɔmu adehyeɛ ɛmpimpim gu yɛ yɛyi kwan na amfa yɛ dan ho nti yɛse yɛdeɛ yɛmfa ho wɔpɛ ne sika kum nipa gu nipa bi abɛtena afidie so ka wɔn anum nsɛm de pɛ viewers anyanti na wɔn aka nsɛm ani sɛ yɛka hwɛ sikadurofoɔ nipa a wɔn akum bɛtena afidie so akɔmfoɔ nnura a wɔn yɛ bɛtena afidie so de sɛ nipa adwene ka nsɛm akɛseɛ ani sɛ yɛka nanso wɔn ka wie a yɛsɛ mmerɛ biara ni hɔ na wɔn afa wɔn ho adi enti na kwaa na ɛkɔ so ɛdeɛ na yɛyɛ afa ahoma mpanimfoɔ mmarahyɛ badwafoɔ ɛdeɛ ne yɛyɛ afa asɛm yi ho anaasɛ radiofoɔ anaa presenters anaa mediafoɔ enti munni bambo bia anaasɛ kuo biara wɔ hɔ a wɔbi bɛka asɛm wɔ bi radio so a mobɛtumi ayɛ nhwehwɛmu anaasɛ obi bɛtwa nkontompo to wɔ bi so na sɛ nya no kora asotwe bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ media no mutumi de ma no anaasɛ bi ne wɔ kora muntumi nya mmerɛ bi saa na nna media adwuma ne sɛe obia tumi kɔtena media so radio so na waka nsɛm hunu bia ni so waka na wafa no ho adi mmerɛ bia ni wɔ ɛbɛkyekyere no wakɔkwa ti na media adwuma ne sɛ ya yɛsɛ nkrɔfoɔ animonyam yɛsɛ nkrɔfoɔ animonyam obia nye na animonyam bi no na obia bɛtena afidie so na wasɛ no nti sɛ saa nipa ya edi saa adwuma yi yɛntumi nya kwadu bi mfa mo wɔ mu so wakɔka wo nua bi ho asɛm a ɛnyɛ nokorɛ anaa obia bɛka deɛ wayɛ a wadi nipa bɔne wasema sakyera nso wo nkɔhwɛ mu no na sakyera bia ni wɔ a wasakyera ahokyerɛ bia bɛto no ntira wasema sakyera ɛnɛ sɛ mu nua bɛma Kofi Isaiah maka kyerɛ mu sɛ mekasa na bɛwa kakra nanso mo ma ne hamo ɛnneɛma bi kɔ so wɔbi tumi bɛka wɔbi ho asɛm yaayaya na yɛ ntɔkwa yɛn ka hwee yanhwe ya yɛtete wasa no obi abɛka sɛ asantefoɔ kura ni esremufoɔ sise ni sei ni abɛka nsɛm wa sɛdeɛ bi si Rwanda mo ni adeade no yɛbɛhu na apagya na de wɔ man ntɔkwa na de aba enso bɛkɔ akɔhwɛ mu no na nya nokorɛ obi ti asɛm a radio so obi apɛ viewers nti asɛm bia obi abɛfiri obi anum aba no no waka ne tira wato hɔ na asɛm no asɛm abɛfiri yanum bɛba nso ɛti sɛ wogya takyerɛman ɛtɔ wɔ sɛ yɛ apɛ na ayerɛ ɛkyɛ petro ɛhye kwaya akɛseɛ ɛhye mmoa akɛseɛ dako yɛbɛti asɛm a ɛni sɛ yɛteɛ amampanimfoɔ ne mmarahyɛ badwafoɔ mediafoɔ ne radio mpanimfoɔ a mo wɔ hɔ a modidi saa nneɛma yɛnim monya mmerɛ bi no obi kɔtena na fidie so mu obi bɛka asɛm a ɛyɛ nkontompo na nya saa radio no mompɛ mmerɛ bi mfani no obi bɛka asɛm na nya mompɛ mmerɛ bi mfani no ɔwɔ abrokyire koraa na ɔyɛ blogger no wɔkata na nneɛma nkɔ yi a mmerɛ bɛtumi adi no na bibia atumi ato yie kama mafuti atoso mienu no ni atoso miensa minia bema ohu ahi baabi a masɛm yi wo bi bɛte bibia no ɔma ohu ahi ente mesi muti asɛm yi anam ne mu kan sende fa baabi a mu obi ante ohun ayi mi ame kasai Kofi Isaiah na mi wo bia me pɛ wasɛm paa na me da so pɛ wasɛm mi hu nche bia tama mi di hu ayɛ tama wo ne ɔhene ba media anya ɛsɛ akasa bi no ɛhɔ mu anam di hu wɔ ɛkyerɛ na igwe nso nsɛnsɛm yi ɛbaayɛ mekuta wo ho ani wachi saa
fisa minim sɛ na wo ka no wo ka enokore ohu ahi mesrɛw wo mama te aseɛ sɛ wo yɛ dehyeɛ nana wo sɛ bonsu wo hu ahi nana baabi a akonwadie wɔ no yɛ kasa yɛhwɛ yɛ kasa yie ɔdehyeɛ bia de ntoboaseɛ ne abotrɛ ɛna ɛkasa tie mafutuo yie paa na me mata wachi paa na nyɛ sɛ mayi wa ma na futuo na me de ma wo na wo hu ahi mesrɛw sɛ obi taa wachi a ɛma ne nsa ɛnsi fam mekae sɛ otwi no ko ɛne nana agrada ɛnsensɛm yi baayɛ anaasɛ otwi no ko ɛne ɔbɔfoɔ ɛnsensɛm yi baayɛ sɛ otwi no ko di ɔbɔfoɔ di na amena yɛ nkwase adwuma wɔanya ho mfasoɔ biara mesante sɛ agrada nipa adisi kama ne nipa bi sɛ ɔmfa nkɔma wotwi no ko sɛ 1,000 Ghana cedis yo sɛ 100 million titi hɔ sikada dani mu no 100 million ɛnumu meti sɛ wonya otwi no ko kasatia sɛ otwi no ko yɛ panyini no wayɛ adwuma na kyɛ na wɔnhwɛ ne nneɛma bi a wɔyɛ ye ɛfa saa sikadie yi ho obɛka wotwi no ko asɛm paa yankwati a obi a miminim sɛ wodi a woyɛ no kwafoɔ no a afei na wode nsɛnsɛm bi ɛsɔre wɔ ɔbɔfoɔ ntɛm yankwati a wona na wo hu ahise wama ɔbɔfoɔ de wayɛ adwumahu na wama wo hwe wabu kwasea nana saa tibia we deɛ ɛmfata wo na sɛ nyame ɛyɛ wadom ne nti nana sɛ wosi akonnwa wɔ wo fie akonnwa to wa enti kata ahyehyɛ na wobɛgye di atena akonnwa no so ana sɛ obi nya asɛm no wɔba w'animu a bribe die ɛmma mu ana sɛ woyi wɔde hyɛ di ama Solomon nyansa no a na ɔde di mamienu asɛm bu asɛm no ma ne yɛ kama no srɛ saa nyansa no ne nyame ɛma bi mmerɛ wo mu wate mu a moyɛ adwuma nyinaa saa nyansa no moyɛ radio so adwuma saa nyansa na wɔsɛ mu bisa ne nyame de ama mo na obi asɛm ba mo nkyɛn a mohunu sɛ de mu besi aka no ɔde hyia mu a woyɛ radio so adwuma a nipa de wodi a wo kasa ma nipa tie wo obi ayɛ bi wo si anyɛ na wo de sɛ wo no obi hyehyɛ tokuro mu no wɔno wɔhyɛ wo kutu pa sɛ kwaka obi ho asɛm bɔne na mɛboa wa mo wadi yie na wayira kwan no koraa wanyɛ ne yie takora wagyem hwɛ abrantie bi a yɛfrɛ no Haman wokan Esther nwoma no a fani nua bi ho adwembɔne wɔ ahemfi a wɔ mote ne namfofoɔ kɔtena ase plane si yɛbɛdi ne bɔne hwɛ ɛkɔkɔkɔkɔ a yɛ no wɔsena sɛnnua hyɛ kokoam ɔno ara ne yɛde ne sɛn asɛnnua no so nana media metufo sɛ menua hwɛ yie niasi sɛ wɔbɔfoɔ ɛboa wo paa sɛ yɛsei na wɔbɛma wo sei na wɔamfa ama no enkeni kwa akura sɛ wo bɛka nanso sɛ de etie biara no asɛm nhyɛ kokoa mu ɛwɔ sɛ pie ɛno nti na pie na nana asɛm wɔ metufo ɛma bi nto wo bio ɛyɛ anim guase a wasetena mu wɔde hyeɛ ɛni sɛ to wɔ enipa de wodi sɛ de na wo sika wo nsɛm ada na ama ho kwan ɛmu obi ayusu wɔ na wɔde wo yɛ sɛ adwuma wei na wo so wantua wo ka ɛmfata ɔhene ba mi di asɛm bi a no wɔ mo ka fa ho no eduru baabi a na yɛ akɔyɛ ampa sɛ saa na woteɛ sɛ wote saa na na mesrɛw de abayi a atwa mu mani ntwa mu nkɔ ɛma bi ntu bio sesa wadwene
na brantie ya sama me ka kokokoko ye no pnane ya na dakuru wo hini ni se opese wo yi wo bi adoye na wo fra na ko ya ananse me fa ne sa ahimfie panini Heman yi se Heman obi aye wo hini adoye se timi pese me bo na baso Heman ni se ono na ben na 90 yi wono a ede ya na me fa nya no wo se na na wuro wo pati ya hye no na hye na taru fufuo ni amfa ne ntina ponko fufuo so wo se kan wo na koye niema we nyina bre so ayaye sa Sena Heman no abrantie na wabɔ ne ho pɔ ene na busua ene ohima Esther no eno ana abrantie ne na wɔsɛ ahenkyɛ no yɛde bɔ no Heman yɛ saa de we nyina na ohunu sɛ yɛ Mordekai no ne yɛm hye no na ɛkɔba no na Heman hunu sɛ baabi aduro ne de ɛgyen enti wɔbɛkɔ ohima anim no akɔ na kyɛw Bra wasu wakopa acho no wanu no no okoso awahima akotodwe mu wo ahimfie banwa nanim se wo bu no nanim enkotodwe wahini pie wo sehwe ehampo na afi wo bedada me yere na wo na de anye wahini de yakose Heman ni wodua so nana dia me kan kire wa ne se wodia wo bofo abo wo pa no wakokeka grada ho nsem nanso sabre Why you want to listen wako pacho? What Dania Kone camp? Sheye anadiato, Heman no, ebianto. Wako son go to Jemu, Sheye, nebianto. Sawasu ukawa, na nafsha wuntu to ye, shawanamo ye, na enyema bi amfa wase, media obenyansa fo ye bunube, na yenkana sem. Shebabi a wodi agrada akoduru ye na wosi afedie wakwa akodi nachi na de na wo ne kɔ no de sese wadan wani wa kyerɛ ni firi sɛ wanya wapɛde ama wodi a ama motamfo no na sese wo ye wapɛde ama wo no akodi nachi di a hwɛ wo nante ye wa yesu ogwantena wɔno wapataku nenam hwɛ wo nante ye nana na asɛm a meto wo kwam Ema honsu die si ha no ebi nkonkosi wo sa wosu wasesa no wakopa na chewa fine montina wa asundie mu no ono nso ne wontina asundie mu ensa ma tisem a ye beti sa se agrada nso na ho ayisa wa ye ni sei ayesa wani monyam na wototo na se nana ma wonkomodie bi nka wanum Antisa baby na wanya kwa kosini mpono no me tuasu bio Antisa baby na wanya kwa kosini mpono wanhwe ya ehwo wo besenya te aba abehwefo mesrew wo ya branti a wasisu na wo ye wadwuma Woyi wodehye fa no kura ne pepeye nana ne fa ye wadwuma no obi a wo beti saasem we bi afama wo ho ahima me wate afutu atoso bie wa mede ma wo wusa ana wo bia bie na adwuma ma wo se woyi wodehye nti adaachi wo betumi abedi akonya nana wo kasa ma wo ho brase emra fom Woni ahemfu ni mpanimfuo atitire na eti asem omayi mpanimfuo wom polisifuo mpanimfuo wom minyina no mesro na hwe kasam ye na entisa na wudine wo ho ahino eye ne wo honam ase ema wo ho ahino ene wo honam mese so hwe na sai ne wo honam o ya asa edini ni nya change dini no Nyame na apagya waduru baabi atisa wokasa ma wokasa amra fom nana obi asemba na se wunya na wo ka mehwa wa wakonwa ne mpo wo pese wo pagya wo hu firi so kasa na koye se ahomaso kasa na mesra wo se ewo se wo ba fom nana kasa woduo mu kasa ho brafie mu
enipa na afum mpa na watiefu a woni etie wo nyinaa no bra wo ho ase na bra fom na woni mpanimfo na ekasa tena wakonwa so ahobrase mu na kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu mane ntaso mu na wadɔfo ataa wachi no ɛda ne da nyinaa no wo mahu no wa ahobrase mesrɛw nsɛm biya si wo wunia bi ntam no hwɛ na munsiesie na asomdue mmra de wasa no korɛtɔ no momfa no korɛnto awurade nka ho na womie wadwene mu no woma wo nyansa ne nimdie ne wasa meka no dɔɔso nanso mintumi nka ne nyinaa awurade nhyɛ da wonhyira wo wate na woma wo nyansa ne nimdie a wodi bɛto nua bɛma Kofi Isaiah sɛ wo na ayɛ panyino sɛ me na meyɛ panyino sɛ wo na ayɛ ketuo sɛ me nso na meyɛ akora o asɛm ebeduru waso mu a ya sopa ne tie wate niato so bio minia kwaku bofo kwaku abrantie show boy what ye dia Canada Japan kafa wo ho no wo se we a wise man free set wo hwe nsem bia wo de betakretakre wo no a wa mie bie wa no yenim sanka wo mie bie wa no na fe de eyedai kwaku minsu mi tu fu se minua fi se minim se wo ye minua ketoa wo ya branti ya wo ho ofe media minim ba bia wo ye ya wunya wo sika ntumi nka wo sika nyamu asem nanso me ka kire wo se hwe wo nante ye hwe wo kasa mu ye hwe wo nkomodie mu ye otwino ko beka sa wo di na ye adwuma wa hunu ho mfaso wo ho ahinso abeka sa wo di na ye adwuma wa hunu ho mfaso adwuma na wo mu di wodi wo mu ye no menya adwuma pa ma minti no me nka ho asem nanso odwuma ye ni bia ka tuya se no kwaku hwaniema bi ye wate kwaku hwaniema bi ye hwe wone wo nkom wo ma wo be wo mu ni wo mu di nkomo no hwe wo mu ye obi a wo beka so wonya adwuma wo no hwe wone ne ntam ye media minim se ni aye kan yi nyina atrufu adifu minim ba bia wonya wo sika firiye nanso dia minim ni se wotumi de wo muwa bi bua wo mu asabe ahokyera aba minim bi kura mi huna kura bi wo TV so a wo TV no so a mi hunu akura no me wira hoi na mi hunu dia menye na da ye koyi ni free G no na mi hunu akura no me kura na minim se nye wo no a ni nyina ye wo modem a wo body boaye ehɔ no wa save wo bi nkwa kwaku bua ebinom na muwa wo bua ni nyina no fatene ne pepeye ene fa bua ensama nkrofo kagu wusu nyina se kwaku bofu ayese yo kwaku bofu ayese yo kwaku bofu ayese yo kwaku yase mienkanto wusu nanso emane nye ho media mi tu fu seminua ketua fi se media minim se wo kwaku bofo me chewo kwaku masemu ibi bedru asumu a me pa chawo dia me ka kire wa ne se dia ko banyina nyami hia se yampa enyampa dia fine na nsama ye kabusu no kwaku se yampa baabia nyam wani mo nyama kwaku duru no kwaku sachira wadwene na firi ni boni bi ho na fa wo ho ma awurade na wieye mere na du na da ye ninkaso eye danya no a obretwa wo na se Yesu mampa ayire a wo bewu na wo nso a hene na wo kɔ atamu obe na wo kɔbuo wo nkyiri ma die dini na beto wo mu so
abusua nkaye ne die edini na beto wo mu so kwaku mesra wate sisa wadwene minimisa masemu yi sade etie bia wo bete kwaku ba bia wo bia sa wo te masemu ya sayampo enyampo hunu dia wo beye eyampa nso akwaku sisa wadwene na dia mabone tompem mabone nka ho nyatua na mo foforo na fa wo ho ma awurade sekuo bi a wo mu eye kubone a sakira wadwene bra ku papa mu na afobuo ni akatua bone bi a ma wo so David mpa wa ye awurade adamfo no ofom ye na awurade twen na so kwaku awurade bo wo nka ye se ye nokura dia misro sesa wadwene enya nokura nso ne ye de to wo so a madie wo wura kanade Japan ka kire wo se wo ye wise man no manimiramu Yesu ba ye kansem bebre to no so wadi ahumone panyini tumi Jezebel ana eye adwuma nansu wa mie na no ya chi Yesu ti ye kokuno se wo gwan a wato nwitwitwa wo nyantofo nsam nansu wa mie na no asem Yesu wo no ya tontasuo gu no so ya de pia wo nimfim nansu wa mie na no Peter mpo twe te ka di twa wo bia so no wotea Peter sade aso ni tua wo kwaku yesi musumu di Yesu ya chidia na mo ye nyamedwuma dia eno bi na betomu o enti sanya no kura na se bia beto a mesra ka wano tumu wate na me dia menim se wo matu ufu no wo mutu ufu tupa kwaku bofu afutufu wo munyina mo mfra no na muntu nufo mu amutuna na ho anyifo mu mfra no na muntu nufo me ka kiro kwaku se ya mpade a madwen sakira sufre wunyankopon ko wunkoto bianim bompaye sufre awurade se awurade famfonso wo we nyina acha me na me nya bio na se wo firi hu no anya bio a awurade do mfonso wo bechew na se nya no kura na ye de to so a ka hunu se Yesu no anne nipa nyina edidi no hu no ono saa ne ye no enti bi beto enti ma wise man na Canada Japan ka kire wo no ma ne mira mu wate na ka wano tum na wo pre a wa hwe ya wo be kwa akogidie ni se ye die kwaku mi tu fu se mi nua ketua minim se wo bete bra wo ho ase wate na bra fom na wudini na wagie no ayon boy na wanya no awurade atumi ahwe ho animunyam adifu a ni asofo aka nyina no obi bia wonam anam otuo bi su no ommere no ho ase no wonsesa na adwene no wonso mfira awurade na awurade beje no wate akira wonamfo mu nyina se baabi a yaduru ni se ya mpakora mekwaku de masesa na mu nyina nso mu miansesa na awurade mfa ye bone nkyeye enya mpanso na se wo sum nyame no kuremu dia kwaku kwa wanim ye nipa ye no memua susu kasa ka wanu tum mini abema Manase udini ni ya mede Manase kwa mena boaten oboaten mi papa ni wo na wo nso Manase tie mi nsam a me kan enna wo so wasesa ana wabetina afidie so ana wo ka ensem ema yensu yetie Manase se wo so wasesa jitum se wasesa obi betumi abetina afidie so aka nanum nsem nyina so wasesa nanso na ye bibi a wo pe afre tiefuo ho adie nti wo so wasesa nanso no wonsesa Manase wunim se wadi bone kese pa ebia na wodi ewunim waye bone kese dana meti se wo se na wodi a wotika mu
nia esie bia wo se wo kwa na wo teka mu na wo dia wo di wani wo ehwe ye hwa wo pinfuo bi ye ma yi ne ba wo se na wo teka mu Manase hwa asofo a wo ni wo ma diri hwa asofo a wo ni wo ma nante enti sa asofo nyina kuta honhom bone ni wo mu di ye adwuma wo Manase ba kupe hwa asofo a wachini wo mu so obi nso a wo bedi honhom bone bi achi no honhom na bi tu betena wo mu enti Manase hwa honhom a wakodi akire ni nyina esunsunsanso ebi wo so efirisa wo se wo kwaya a wo mu ne wo kwa apam na apam bia nso no eho wo nsunsanso fisa mo hye mo kana ti wodi apam de wadi bi sasofo ba ko wa apam ba ko a hwa asofo bebrebe ya wo ne wo manante wako wo mu nkyɛn ne wo mu ne wapam yi hwa honhom a betena wo mu wayɛ sɛ gadani ninu a Yesu kɔtoo no no wɔteatea wɔne atini mu na wɔma wɔn mu dwane kogu pomu no ahonhom dodoɔ na tini mu wate ti kwabena Manase boaten a woyɛ me papa sɛ wo se wasesa wo hia sɛ wo bɛma wo nsa so akyerɛ Awurade ne yɛbɔ mpaeɛ ama wo na yɛyɛ wo deliverance kɛseɛ saa de yɛyɛ nyɛ ko ɛde sa akɔnkyene ne mpaebɔ fi sɛ wadi ahonhom agu nipadua mu Manase wadi ahonhom agu nipadua mu ɛmfa ne tirawa sɛ wote wona wo ka wo nsɛm bi ene de kakra tiefuo bi bɛteɛ ne yɛbɔ waba so nti wo bɛkasa saa kwa yɛ wadwene sɛ wo bɛsesa na ahonhom a wadi akyire no dɔɔso na ahonhom no nso atena wabrabɔ mu wo hia sɛ yɛbɔ wo deliverance kɛseɛ paa ne nyame de ne nsa ka wɔ no wɔgye wɔ wate Paul sachira ye ne yamanu ko wodifuo bi fie wo se wa sachira Manase pe baabi anyame dum bi wo wate ko ne yemfa ye nsam wu so mompa ye nya wo deliverance na madwin sachira mmira wo mu a won san kɔ saa bɔne ne mu bio enya kakra wo bɛka ma atiefo de ama wadi enti ɛna wo kasa hwɛ sɛ wo takri nipa ba ko pempa hwɛ ahonhom a wakodi wo machi na wo de obi bepetumi na so wo mene ka wato ne yema na wo a wodi de atumi no wo apɛ na chi ne mu a wodi ma no ɛde na wodi akyire owura kanede japo a ma wo kwan na wo kan nsɛm a ye wadwene sɛ wo bɛsesa na sɛ duru baabi nso na kɔba sɛ evidence bi a wonim sɛ wo wɔ no bɛsene ne yankɔ kyerɛ Manase nyakoma pa sɛ wo bɛkɔ fi sɛ enipa bia mo ye nyinaa no sɛ nipa ne wɔ mpa asɔre fie mpo na yɛde wɔ bi kɔhyɛ ya yɛkotua yɛbɛhunu ne nkasa wɔ hɔ nansɛ wɔ kɔnfo bi yɛso wɔkom nipa wɔ baabi no yɛkɔ yɛkotutu hunu nkasa yɛsie no wɔ fam nyinara ma wo kwan na ye saa hwehwɛmu yi nyinaa ɛba se yɛse yɛ kɔhwehwɛmu a baabi a wɔyɛ secret yɛse yɛ bia sɛdeɛ nipa bɛhunu ma no kura da adi nti yɛnkotutu nankasa ne nneɛma a yɛde hyehyɛ wɔ na no kura na adi ma nipa nyinaa hu no kwabena media me ka kyerɛ wo me sese sa wadwene ma wo nsa so yie fa wo ho ma Awurade sira bɔne fafire yɛmmɔ mpa yɛ ma wo yɛnya wo deliverance na ahonhom a wakodi akyire no ahonhom ne dɔɔso na wɔn mu nyinaa nso ensunsanso wɔte mu yɛmfa yɛ no hunu nka sɛ masesa yɛmfa yɛ no hunu nka ɛne kɛseyɛ kukukuku nka sɛ masesa nya ho brasea na pɛ baabi a wɔsɛ wodo ho hyɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ama wo ne nyame hu mmɔborɔ ayɛ kɛse wɔ wo so wate kwabena Manase hwɛ kyɛke ahonhom a wakɔdi akyiri kyɛke ahonhom a wakɔdi akyiri media mini hwi a mɛka sɛ fa wakwan hyɛ nyame nsa kwabena ma Awurade anim onyam nyɛ kɛse wɔ so wate asɛm no nso a woka no
kadia ya nokura nyina pepepe mane nyase wo bi adura ache no ne yaso ya de na akwatena aduro so na nsem bi a woso waka no ne yanim kura me na na yenya ngome no wo yesei me na mikunu me na me yesei emasa bi ma wafa sa honhom bi abetena wo mu a emasa de bi ma wafa manyame ma wo nokura se wo beka de nokura na to ba bi a nokura da na akire no papa no a wota wachi no eniema bi ankoba amena anya anim buase ye ama no so asesa ye wate na yommo wo deliverance na honhom atum mu no ni nyina ntutuhwa o my Ghana afutu edi to amede mamu ni se nie yewura Canada Japan esaya to waso die yewura Canada Japan eka ni nyina no hwe atrofu adifu wo firitete na wo masinsu ntimi ntuda na nia nanka die nyame ka na asem se ebeduru wiase ya mwie yemre no a yebehuna atrofu adifu no nanka amam yentumi ntu wo mase da na ne papa ne pese wo mamu hunu ni se momma mani na ho na sankrofo yi amfa wo mu na da ana adamu enwia mo amfiri wo nyame akwa ho momma mani na ho na musika kakra monya no ankodi atorofo adifu ho mogapade a monya ankodi atorofo adifu ho wo pese wo bie mani mamani da ho hwe adifu atrofo no Jeremia nkwamsha nwuma ne kan ho asemo 14 ho no obeka ho asemo wo ho sasankrofo we kura no se mokodi wo machi a mu amudi wo machi no kura wa asodi a onyame wotumi de ba mo so nipa mu ne wo mu nam no mu amakodi wo machi no e wa asodi a wotumi de ba mo so ti papa no ebie mo adwenim yentumi ntu wo mu ase nyame akasa mra ne beko na wie ya saa niema we mu nyina ebesisi na momfa ne se papa na asem na wo ka no e draw mo attention afiri wo mu ho enti wo bia ma na ni na ho anamo bia wutuo asori bia wo kowura mu so okuta sunsumponi na wo kowura mu a wanhwe ya bi betumi atena wo mu enti momma ye ni na ho na papa ne nsem na wo ka no niema bi odi abegugu akwan so no enipa entie na yehuna na monwa yetuo ni yankodi wo machi ama wo masudie ana tome ne wo so yenchirima ama mehuna mane mafutu ya meka nyina no obia ma na ni na ho wo bie ye ni samamo nko momamo ni na ho na niama se no wo mudi ye fa so ayire adifo ni die ebi betena ho fi se ye babu asem a waka ti dia meka kire wa ni se ma wani na ho na ye ni frese aboa wo wate hwe wana mo tuo ye ba bia wuwura kopem wa no hwe ye emwa fire urade osoro yiri nyankopon nchen yenim ba bia omkwagigi wo mutumi firi ye urade emie wani no wonye ho nsenkyerene na wutua na mo bia wahunu ba bia woko urade nhyira wo se masam woti a wo befa na sopamu na wodi bia ma wunia be ma Kofi Azaya mensam na ye tentene nanso wo se mitufo na meka nsem bi kire wo asofo adifo momamani na ho nia wo na mo kwamboni bi so no sakira wadwene na urade atamuo ama mo so no wo man no so ansia pini urade asotwe am wo man no so na wo ma di mo chi nso anya asotwe obia nsakira na dwene futu amedi ama miniamo ebe amiensa ni nyina no momfa na munsua wate na urade be shiramo ba bia wo beti asem yi bia nam adom channel so mesraw fama shema wunia da subscribe nso ma adom channel wate ma yensam na tumi da bia won saka na channel ya tumi akonanim mese woti asem ya ba bia wasa wo sandi bi ko bia no sandi bi ko na ya de yenyini wo so nanso
awurade ne pagya nipa anamo si baabi ekron na minim sɛ asɛm yi ɛbɛkɔ akɔyɛ kɛse na atiefo a wɔso wɔ mu tie nso wɔ mu betie no wɔ mu ate ɔmanpanimfoɔ bɛhunu deɛ wɔn bɛyɛ radio mpanimfoɔ ne mo a mokeka ho mo ani na hɔ na mo hunu sɛdeɛ nkurɔfoɔ si bɛtena radio so kasa mmarahyɛbadwafoɔ ne abanpanimfoɔ mompɛ mmara bi a wɔbi fa kwanbɔne so kunkum nipa a yɛn kasa wɔ deɛ ɛyɛ honhom mu asɛm mom yɛmpɛ mmara kwa bi ne yɛmfo wɔ mu mfa so yɛnim sɛ adesua ba a ɛbɛma nipa asuro na obiara bɛhunu anamo a wɔso wɔ tuo awurade nka mo ho wɔnom mo wɔmmea mo ani ɛwɔ nneɛma nyinaa mu ɔma mo sunsuma ho ɔde na kɔnkan ne yɛhunu yɛ anamo a wɔsi yɛ tutuo ne yɛman Ghana nso ayɛ krabɛhwɛ na ayɛ nhyira ɛma ne ha wɔ koraa sɛ wate asɛm yi ɛnkasa Kofi Isaiah na na deɛ hene na wode wo nsɛm faayɛ saa na wɔsɛ tie woteɛ ɛnɛ deɛ awurade sɛ memfa ma na memfa bi ma yɛ nnuamo no enti wote a sɛnde bi kɔ baabi bia a ɛbɛduru wɔ mu asom wate na awurade bɛhyira wo sɛ adiifoɔ yi bi sesa ɛbɛyɛ nyame mma a ɛbɛyɛ nhyira nnuama matu wɔ mu firi nyinaa sɛ bi sesa firi wɔ mu akwanbɔne ho a ɛbɛyɛ nhyira ebi enya ahunu a ama wo mu nante kwampa so a ɛbɛyɛ nhyira ama me no mmienu nyinaa awurade nka ho sɛ wobɛboa asɛm yi na atumi aduru baabi a wɔsɛ koduru ɛwɔ Jesus Christ din mu amen.